बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। एक नहीं दो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पहली बड़ी खबर तो ये कि नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है और इसराइल जो है उसने ईरान के ऊपर दोबारा से अटैक करने का जो है वो वार्निंग जारी की है। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि ईरान ने अपने 35,000 कमांडोज को इसराइल में दाखिल करने की तैयारियां कर ली। ये कहाँ पे मौजूद है, इसराइली इंटेलिजेंस की जानिब से क्या दावे किए जा रहे हैं, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब फ़िरौन के ऊपर एक अज़ाब नाजिल हुआ था मच्छरों का, बिल्कुल इसी तरह का अजाब जो है वो इसराइल के पोश इलाकों के ऊपर शुरू हो चुका है। मच्छरों के खतरनाक और खौफनाक मच्छर जो हैं वो हमलावर हो चुके हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे और वहाँ पे क्या सूरत हाल है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि इसराइल और ईरान के दरमियान बज़ाहिर जंग बंदी है, लेकिन ये जंग बंदी ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहती हुई दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह इसराइल की जानिब से कहा गया है जी कि ईरान ने अगर दोबारा से अपने जौहरी प्रोग्राम के ऊपर काम शुरू किया तो हम दोबारा से अटैक करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ईरान की जो मेन क़यादत है उसको निशाना बनाने का ऐलान किया है कि अब की बार हम हमलों के अंदर जो मेन इनकी लीडरशिप है उसको निशाना बनाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ना तो अमेरिका और इसराइल के हमलों से हमारे जौहरी प्रोग्राम को रत्ती बराबर फ़र्क पड़ा है और ना ही ये प्रोग्राम रुकेगा। और इसके साथ ही ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं मसूद पज़ेश्कियान, उन्होंने कहा कि हमारे पास फतवा मौजूद है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम बड़ी डिस्ट्रक्शन के हथियार नहीं बनाएंगे, एटम बम हम नहीं बना रहे, लेकिन अमेरिका के साथ अगर हम जौहरी तवानाई के हवाले से वो बातचीत करना चाहता है तो हम एटमी हथियार ना बनाने के हवाले से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो अपना हमारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है या दीगर जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम रोकेंगे नहीं। अब हुआ यह है नाज़रीन के इसराइल के जो वज़ीर ख़जाना समोता चाहिए, आपको पता बड़ा इंतहा पसंद वज़ीर है और उसकी जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया। उसने कहा है कि ईरान जो है वो इस वक्त 35,000 कमांडोज को इराक के रास्ते उर्दन के ज़रिए इसराइल में दाखिल करना चाहता है, जो कि गुरिल्ला वार के बहुत ज़्यादा माहिर होंगे और ये अब बहुत टाइम नहीं बल्कि ये मुकम्मल तौर पे इराक के अंदर तैयार हैं। और हमारी इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि इराक से ये उर्दन और उर्दन से फिर जो है ये इसमें दाखिल होंगे इसराइल के अंदर। तो एक बात तो ये नाज़रीन, अगर तो इसराइल की जानिब से ये दावा किया जा रहा है तो ईरान को ये जंगजू वहाँ पे दाखिल करने के लिए डेफिनेटली अगर बकौल उनकी ये दावा उनका दुरुस्त है तो ये एक बड़ी मुसीबत उनके लिए खड़ी कर सकते हैं। अगर 35,000 जंगजू वहाँ पे दाखिल हो जाते हैं और वो गुरिल्ला तर्ज की कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं तो ये इनके लिए बहुत मसाइल होंगे। लेकिन दूसरी जानिब आपको इसराइल के नेचर को भी समझना चाहिए। इसराइल अब करेगा क्या कि वो या तो इराक के ऊपर चढ़ाई करने की प्लानिंग करेगा या फिर उर्दन जो है उसमें शाह अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट है उसको साइड पे करके वहाँ पे कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है। तो ये इस वक्त चल रहा है। और दूसरी जानिब शाम के हवाले से बात की है अभी जो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू है उसने कहा जी कि बातचीत उनके साथ की जा सकती है, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ने में हम जो है वो काम कर सकते हैं। यानी अब जो है वो जो शाम है उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो इनके नॉर्मल हो जाएंगे और इसी के ज़रिए अब नाज़रीन वहाँ पे अपने कदम जमा के पहले ही वो काफ़ी बड़ा एरिया है जो शाम का अपने कब्ज़े में ले चुके हैं और अब वहाँ से वो इराक के अंदर जो है वो हमले करने की कोशिश कर सकते हैं और उर्दन पे मुकम्मल तौर पे अपना कब्ज़ा कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बताते चलें नाज़रीन के ख़ित्ते के अंदर इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा था वो अब अमली जामा उसको पहनाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान जो है वो इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। ईरान के जो पासरान इनकलाब के गार्ड्स के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा है कि हमारे पास इतना असला और गोला बारूद मौजूद है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक करें तो भी 2 साल तक हमारे पास इतना असला और गोला बारूद है कि हम ये 2 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक तो ईरान जो है वो जदीद तरीन हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और जंगी तैयारे वो हासिल कर रहा है और ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स जो हैं वो चाइना से ले रहा है।
تاکہ وہ جنگ میں زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے اور آنے والے دنوں کے اندر ایک بڑا اور فیصلہ کن مارکا اسرائیل اور ایران کے درمیان چھڑتا ہوا ناظرین دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ایک اور خبر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب فرعون کے اوپر مچھروں کا عذاب نازل ہوا تھا تو ایک بڑا خوفناک، آپ نے اگر مووی دیکھی ہو تو اس مووی کے اندر انہوں نے منظر نگاری کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ موویز کے اندر تو وہ جو عذاب الہی نازل ہوا تھا اس کا صحیح طور پہ آپ اس کو عکس بندی نہیں کر سکتے کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا، لیکن بہت بڑا عذاب تھا۔ اب ناظرین جو اسرائیل کے پوش علاقے ہیں وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انتہائی پراسرار اور خطرناک مچھر جو ہے وہ حملہ آور ہو چکا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ جو دوائیاں، جو کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں مچھروں کو تلف کرنے کے لیے، وہ مسلسل چھڑکے جا رہے ہیں، سپرے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ایک مقامی شہری جو اسرائیل کا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا بالکل اسی طرز کا یہ عذاب لگ رہا ہے کہ کھانے والی کوئی بھی چیز جو ہے اس کو 200 دفعہ چیک کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس نے کہا جی کہ جو پردے ہیں ان کے پیچھے بھی ہمیں موت نظر آتی ہے۔ اس قدر خوفناک حملے جو ہے وہ مچھروں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، یعنی ایک یوں کہہ لیں کہ سیاہ ایریا ہو جاتا ہے جہاں پہ یہ مچھر جاتے ہیں۔ تو کیا اسرائیل کے اوپر اللہ کا ایک خوفناک عذاب نازل ہو چکا ہے؟ تو ناظرین اس میں کوئی شک نہیں، جتنا ظلم اس وقت فلسطینیوں کے اوپر ہو چکا ہے، جتنی ان کے ساتھ معصوم بچوں کا سلاٹر ہوا ہے، اس کے بعد اب عذاب الہی ہے، کیونکہ دنیا کی طرف تو آپ دیکھ لیں اسلامی ممالک، عرب ممالک جو ہیں وہ ابراہیم معاہدے کے تحت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ بظاہر منہ سے وہ کچھ کہتے ہیں لیکن عملی طور پہ وہ کچھ اور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس پوری صورتحال کے اندر اب جو ہے وہ آ جا کے ان کی نگاہیں اللہ رب العزت کی طرف ہی اٹھتی ہیں کہ یا اللہ، جو زمین کے اوپر موجود جتنے بھی ہمارے بھائی تھے انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، اب تو ہمیں تنہا نہ چھوڑ۔ تو پھر ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں ہمت اور طاقت بھی دیا، اور اب وہ اپنے جلوے بھی دکھا رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ یہ اس طرح سے کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ وہاں سے آ رہی ہیں۔ اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایک تازہ ترین حملہ جو ہے وہ اسرائیلی فوج کے اوپر ہوا ہے، جس میں نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے موجود تھے۔ اس کو بتایا گیا کہ وہاں پہ خوفناک اٹیک ہوا ہے جس میں کم از کم 26 سے 30 اسرائیلی فوجی وہ مارے گئے ہیں۔ تو ناظرین جو فلسطینی ہیں ان کی مزاحمت کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن اس پورے سیناریو کے اندر اب ایک فیصلہ کن جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے ایران کے ساتھ، اور ایران اپنی تمام تر پراکسیز جو ہیں انہیں اب مضبوط کر رہا ہے اس پورے ایریا کے اندر۔ ابھی انہوں نے اس جنگ کے اندر جو 12 روزہ جنگ ہوئی ہے اس میں بالکل بھی ان کو پرمیشن نہیں دی تھی کہ وہ اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کریں، یہاں تک کہ جنگ کے بعد جو ہے وہ یمن کی جانب سے کچھ میزائلز فائر کیے گئے، لیکن ایران نے ابھی رشیا کو بھی منع کیا تھا۔ رشیا کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے خود اس بارے میں کہا جی کہ ہم نے جب ایران سے کہا تو انہوں نے کہا جی ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو ایران جو ہے وہ ناظرین اس وقت مکمل تیاریاں کر رہا ہے اور تباہ کن جنگ کی تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں۔ اسرائیل اس وقت پلاننگ کر رہا ہے کہ وہ کچھ فالس فلیگ آپریشن کرے اور ان کا الزام ایران کے اوپر لگا کے پھر جو ہے وہ اٹیک کرے، لیکن ایران نے پہلا جو سرپرائز دیا تھا انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک ٹریلر تھا، ابھی پوری فلم اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔